duha ka realidad sa balaod nganong igama. Una, mao gini ang sundon nga dili ta magka-problema. Ang kaduha, mo kini tan-awon kung naa nay problema. Pinakanindot nga mga balay nga balaod tingali diri sa Pilipinas or sa atong mga lokal man nga mga lugar. Pero kini gigama aron lang pagpasigarbo nga daghang nagama. Pero mostly wala guni siya napasunod. Unang butang, dili ka pwedeng magmotor kung wala kay helmet. Pero kung tanawon ninyo yung mga lokal nga lugar, daghan kay nga motor wala kay helmet. Ngano? Naan ng balaod pero wala gisunod. Kay ngano? Ang tigpitol sa mga taong bulyagon wala man pud ni pitol. Ang balaod tan-awon nilang to kung nanay problema. E basihan to aron masulbad ang problema. Unsa kay mas maayo? Anang balaura himuong istrikto para dili ta magka problema.